Oke, jadi kita mau start hari ini, hari ke-10 winter. Kita mau ke Ginger Island, mau kita harvest. Terus jangan lupa bawa bom. Kita mau bawa bom, ketinggalan bomnya kemarin. Kita mau dulu doing housekeeping dulu aja dulu di sini. Jangan lupa ambil totem beach. Tinggal satu, cuman nggak apa-apa. Nggak terlalu penting gimana. Ambil jade, dapat jade-nya. Ayam, gua mau ayam gua soalnya nih yang baru, yang chicken void ini. Yang chicken void-nya udah, chicken void-nya gua simpen, nggak gua jual. Harganya lumayan, nggak terlalu mahal kayak gimana, biasa aja, namanya juga chicken void gitu ya. Susu gua mau like dulu. Gua ada 8 babi. Sayangnya babi di winter nggak bisa produksi. Ini apa? Dedek, ini apa, Dek? Sapi. Ini kedengeran nggak ada suara anak gua di situ. Babi. Ada sapi. Oke, ini ada row. Gua simpen aja. Ada row di sini. Gua mau nyimpen apa ya? Oh, salah. Ini gua mau nyimpen ini dulu. Terus gua mau nyimpen jade. Udah deh, kita ke tempat Willy. Pagi kayaknya belum buka deh ya. Biarin aja deh. Willy-nya masih tidur kali, nggak ada di. Kita saman aja ke Ginger Island. Kita mau kemana, Dek? Ginger Island. Kita ke Ginger Island. Ini gue masih nggak tahu gimana cara dapetin seluruhnya. Muter-muter aja. Oke, gue udah late game, artinya nggak ada yang dikejar lagi. Di cave sini ada apa ya? You must grow for me that sweet delight which is both pink and juicy. Apa ya? Pink and juicy. Do not pluck it from the earth. I wish to see it in natural state. No, I don't have something to you. Oke. Kita taruh di sini bomnya. Jadi lain kali kesini gak usah bawa bom juga nggak apa-apa. Banyak. Kita ada totem farm. Bisa kita balikin. Ancient seed juga ada. Kita mau nanam ancient seed. Bawa star fruit ya. Lumayan lah. Ini 7 hari lagi kita bisa kesini lagi. Tanggal 17. Karena setiap 7 hari dia regrow. Kita udah lumayan banyak nih. Udah nggak perlu pakai super speed juga nggak apa-apa. Udah ya, ini sisanya kita butuh nunggu sampai spring tahun depan. Itu untuk tanggal 10 baru bisa produksi. Selesai gitu ya. Coba kita inspeksi satu persatu. Udah selesai. Ini ada satu yang nggak tahu kenapa nih. Mungkin kelewat. Pasan gua pagerin semua nih, anjir, kenapa nih ya? Ya, gua udah pagerin semua, harusnya nggak ada yang bisa masuk. Taruh nih bisa di. Gua butuh taruh nih untuk disimpan. Terus udah selesai.
Gua mau bawa pulang, nggak ada yang bisa dibawa pulang. Apa yang bisa dibawa pulang ini? Nggak ada yang bisa dibawa pulang. Totem farm aja satu nih untuk pulang aja kalau udah kemalaman. Hari ini gua mau keliling-keliling lagi, nyari banyak puzzle yang belum bisa gua pecahkan di sini. Ini pasti aja dibutuhkan ini. Salah ya, bukan hammer kan? Banyak coconut dah. Ambil aja, pasti banyak dapat coconut, kelapa dogan, sama sap gitu ya. Gue tinggalin deh sap sama ini. Sap kayaknya sih gue mau bawa pulang. Itu 999 banyak banget. Coconut gue mau bawa pulang, kayu sama sap gue tinggal deh karena banyak gua di Pelican Town. Gua ada banyak sekali. Yang gue butuh tuh cactus fruit karena ada di desert ya. Ada di desert jadi ya gitu deh. Ini apa? Ntar anak gua ngapain nih? Ntar ya. Mana dek? Gue mau keliling-keliling aja nih, mengitari pulau. Ini maksudnya apa ya? Gue ada satu ini nih, The Pirate's Wife. Kayak gue harus lihat YouTube ini. Old lady is find keepsake of her husband. She gave you an old photograph of a shoulder that washed up on shore, hoping you would have some. Find a keepsake that belonged. What's going on, everyone? Juice Bags here, and welcome back to the channel. Stardew Valley Update 1.5 is here, and if you're already playing it, there's a good chance you are on the hunt for the Golden Walnuts as they rule the world over on Ginger Island. Now, one of the big ways of earning these golden walnuts is going to be to complete quests. One of the main quests that you're going to pick up relatively early once you start exploring the island is from Birdie, the old lady on Ginger Island that likes her fishing. She's going to give you the quest, The Pirate's Wife. Now, The Pirate's Wife, you're going to start off with a war memento that you get from Birdie. Now, the most challenging thing for me personally with this update so far is getting stuck in my head where everything about Ginger Island will take place on Ginger Island, and that is not the case. So we got a war memento here. Let's get The Pirate's Wife completed by heading on over and talking to our local veteran, Kent. Now, after turning the war memento in from Kent, you discover a little bit more of the story, and Kent Jadi harus kasih ke Kent, dibawa balik ke Pelican Town, dikasih ke Kent. Anjrit, harus kayak gitu. Is going to give you some gourmet tomato salt. Gus, of course, is going to just love this gourmet tomato salt, so let's head on over and give this to Gus. Now, once we get things all turned in with Gus, he's going to give us our Stardew Valley Rose. So the Stardew Valley Rose, we're going to have to hop the bus and head on out to the desert because we need to go see Sandy. After we give the Stardew Valley Rose to Sandy, she is going to hook us up with this advanced TV remote that's been sitting on her shelf and has gone unpurchased. Now, George, of course, is a big fan of watching the television, so we are going to go ahead and take this on over to George and raise his quality of life through the roof with this advanced TV remote. George, in turn, is going to give us an Arctic Shard, which the secret here is it says magic right on the bottom of it. So magic means wizard. We are going to head to the wizard and get on out to give him the Arctic Shard.
The wizard in turn is going to reluctantly give us a wriggling worm. Now, a wriggling worm, right at the start of it, Willie's out looking for bait. Yeah, Willie wants the wriggling worm, and that's going to be his special bait to catch his fancy catfish that he's been hunting down. And then once we give the wriggling worm to Willie, he in turn is going to give us the pirate's locket. The pirate's locket washed up on shore here long ago, and Willie is kind enough to hook us up with it. Now, if you were like me and you're completing this quest line in the middle of the summer, one problem you're going to find is Birdie doesn't fish in the rain, and it rains almost every day on Ginger Island throughout the summer. So as soon as you can find a day that isn't pouring down the rain, you want to head back on over to Birdie, turn in the pirate's locket to her, and complete the pirate's wife quest line. Birdie's going to hook you up with a large stash of golden walnuts and a recipe to make fairy dust. Hopefully this helps everyone out in completing the pirate's wife. Birdie is one of those NPCs, and the golden walnut hunt, remember, is very limited. So you're going to get so many from fishing, you're going to get so many in the caverns, or from mining, you're going to get so many from combat. You're going to get the Gila, panjang banget. Jadi yang pertama, gua harus bawa ini ke Kent dulu. talking to our local veteran, Kent. Now, from Kent, you discover a little bit more of the story, and Kent is going to give you some gourmet tomato salt. Gus, of course, is going to just love this gourmet tomato salt, so let's head on over and give this to Gus. Gila, panjang banget. Jadi setelah kasih ke Gus, Gus kasih ke Wizard, nanti panjang perjalanannya. Ya udah, kita anjrit panjang ya. Harus nyari Ken dulu. Setelah dapat Ken, berarti harus dibawa pulang fotonya. Kita selesaikan satu persatu aja questnya. Jadi fotonya kita ambil, fotonya kasih ke Ken, Ken kasih ke Gus, Gus kasih ke Wizard, Wizard kasih ke Willy, baru Willy kita akan dapat ya dapat ini. Starfruitnya udah ini. Sorry, Ancient Seeds ngapain gua bawa ya? Ancient Seeds-nya udah habis, sudah penuh. Masih ada 134 lagi. Kalau mau sih di sini masih bisa. Kalau mau pakai quality sprinkler, kalau mau tanemin. Ya tapi ya itu di luar pagar. Nah, saya rasa sih nggak masalah sih kita tanemin aja. Quality sprinklernya mana ya? Ada 10. Yang pada mubazir nggak kepake kan? Sini bisa 3 kalau nggak salah. Lihat ya. Nggak bisa, harus ngancurin ini. Nggak bisa coy, paling di ujung kalau mau. Tanggung soalnya ya, tanggung banget ini. Tuh 1, 2, 3, 4, 5, 6. Coba ya, 3 dapat 2 lah, dapat 2 quality sprinkler ini. Tuh kan, dapat 2. Jadi bisa di sini 1, sini 1. Jadi quality sprinklernya taruh di sini 1, tanamin ini keliling, masih bisa dapat. Ini masih bisa dapat. Nggak perlu gua siramin juga nggak apa-apa. Nggak ngejar waktu gimana kan. Nah, tapi ini di luar pagar, nggak masalah. Tiga masih bisa nih. Ya paling ada 1-2 yang hilang, tapi minimal kan kepake ya, daripada sebelumnya tuh nggak kepake sama sekali. Itu sayang banget. Ini kalau mau sih seperti ini. 1, 2, 3. Ini bisa 1, 2, 3, 2. Nggak apa-apa deh.
Ini barang soalnya juga nggak kepake. Tuh, 3. Dapat kan? Soalnya tanggung banget, udah dibikin coy. Nah, di sini masih bisa 3 ya. Harusnya bisa 3. Tuh, dapat kan? Lumayan lah. Udah habis siram gua pulang aja deh. Masih sisa 84, mungkin untuk yang dimakan sama desain aja di sini nggak apa-apa. Pasti akan kepake gitu. Clay gua tinggal, gua nggak perlu clay, ini juga nggak perlu. Totem farm ini kita balikin aja, masih ada waktu untuk pulang. Jadi ya, coconut untuk gua simpen, starfruit untuk panen 50-an bisa lah. Untuk masih bisa untuk pulang gitu ya. Yuk kita pulang. Ini perjalanannya panjang, harus cari Ken dulu. Kalau bisa ketemu Ken bagus. Kayak kita ke salon aja ya. Ke saloon. Di salon itu kita ada pasti masih ada masih jam 9. Snow Yam ini gua makanin aja atau kasih siapa gitu. Emily, Abigail, good. Penny 2 heart lagi sama Maru 4 lagi gitu ya. Nanti kalau misalnya ini udah update ke 1.6 Sandy, ngapain sih ini? Abigail ngapain sini? Ini pacar gua ngapain di sana? Kent. Gua mau nyari Kent. Ada nggak Kent di sini? Nggak ada. I'll talk to it. Ini ngapain ya? Ken itu suka di mana ya? Jadi gua harus Ken ke Goose ke siapa? To Pelican Town, friendship, my good health, your doom. Pelican Town.
Ada nggak Ken dia? Oh, salah kasih hadiah gua ke Marnie. Harley gua salah kasih. Shane salah. Nggak ada. Ken nggak ada. Emily perlu gua kasih hadiah? Iya dong. Oke, udah jam 10. Kalau ketemu Ken, enggak, ya besok aja gue ngeliling cari Ken. Ini bukan. Ini Abigail. Abigail nggak jelas dia lagi ngapain. Udah nggak ada. Keluar aja pasti ketemu Ken, entah di mana dia berada. Tapi pasti ketemu. Snow Yam. Ngapain gue pulang? Quality sprinkler ngapain gue bawa pulang kan? Cukup lah ya. Kurang masih 3823. Dari sini nih maksud gua pasti masih cukup kayak gitu. Gua banyak dapat dan ratusan tapi nggak tahu mau diapain. Simpen aja. Akhir cek ke sini. Nggak ada. Mungkin gua mau bikin itu deh. Bikin kaviar dulu. Nanti kalau udah spring gua mau bikin kristalarium lagi juga yang agak banyak. Oke. Day 10 berakhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Itu day 11. Terima kasih udah nonton.